wa alaykum salam bafode bon video extrait e comme même be mutaren Afrique kono bi Afrique janga be kono Sénégal la Guinée Mali partout phénomène le mo abeta dula be la fou bena la wuli kan ne alahi mamadou benare ne ala sonta ate kushi fayin le domo barbi mbena la halu konton mba falan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. La paix, réconciliation au Djamaki à Namusulu. Quand on a fait compte bi mardi lumbaï ouranyena le 10 août 2021 barinya contrôle la misineme ya contrôle la tigninta ya contrôle la famaji gobe contrôle mento. Nolumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bari nga doalim bental jam ko hanyo xom matilin ko hanyo xon na lo sido kan sido memo siratal mustaqim sidoti. Se dunia en sotanya di manfo alkiyamola. O me fo non na lonna le kombe duala na lonna di en nim medibe jambe na le wala hadalti. Bi invité kan et bien madé ma quand à la conseil ma farlo lon dino ni kono nya menna parce que ni ha mes civilisation dino lem dino inna na ta haku kurmo ni ku kendo li bonyo honto dino inna na ta mo kurmo li fo mo holiye mo sobe di kono dino inna na ta musu kendo nyabo musu kurmo li kono la dindo inde nata ha sutigi keba alfa kendo nyashi fa mogolian alfa kurngol to dino inga nyaboro kele o dino ala hamen ke kilati no lu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam be do ala info ala men se ne makayen khane mo jidiama muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al talaha atle sugandi hake kilati sa ko ka telefon lota ka tel labanta wo muhammadu alquran ni li karimu ateleha ala tambi fen nana tama asabula dunia saboto wo men joti butum be manka talati be manka la baralati parce que kabir al-Qur'an onata anin tonya le nata tonya indum be mali mania soto khabara la be mali mania soto khabara tonya enna aha tarbalu nyali be keri wotumo bokol be balu kan nyohonna nyohon tonyo golu be keri wo nyohon dino innata alquran o jigita hamhol la fatanya homma kha liberté di kiluma ha liberté di musulma ha sigino ya hakko fonyen ha barinya hakko fonyen ha futu no ya hakko fonyen hal tala yin sotonya al tala se sotonya di hanna lon fanan ko dunia en konte la banna jang nga sankeme sotolal jere wol be tahatale nga sankeme ni ko sotolal jere wol be tahatale wotumo to sandi keme kontisiama sotolalu wol be natal dunia en kono bar wol be tahatale wo generation wol tambita wol be tahatale al salon khafo atedi fanan aninte atedi menje nyahon na sahala jam wahti do menala le tulo na manken na imasi ni na kuma kalati do lu taxta jam men fanam bet xala jele men be laru wala koy bet xali dan kun na leji adu ida taxali dan kun na dulay mento baba kun teno bimba kun teno fusin teno fuy xameng bara
wala hake alquran o nata hana be nya sifanye nse bara nya men na alako nse alkiyamo me nse dunia yin sotanya di manfo alkiyamo la alquran o nata yimbe detail yo ta hadimma wokono bi be ñohon hakkilo la bunya la parce que dino naringa rasulullah ni haje kayen ko kila ham holla la kunin kuluma parce que dole be ku do mutarin sobe lanu jay fan sobe ntoti dole bi jigo sigirin ku dol tonu jay fa man kay jigo sigila wala to dole be bara do la mo dolu jigo lu tonu jay fa wo man kan kala wunya donc bi ni ma karanno imi asafeno ali ngantuluma lo lonna lula lonna jomanno menu be silandin alanya bigirimbo be siare sosoro be siare nyohon dogo ya be siare ne ma me ko wahabiya isa me ko bidan adun tajanna abuta janna asiya nte ndina position bi ma fo muleti me mba fe ngasuti amenna ikonyen ko ala ko tenki la ko ten ngabara la wo men joti nga pempem bara na hatara har nga tara mbaba lela nga je mbimba lela na hatara ni muslimi adaji go mantaha wono akatam ho fositi parce que fanyen ko le moti mbende baranselo la ni la baba ya setu ni la bimba ya setu bar taharansilo men fata konte se kisi ite se kisi ni te manwo taharansilo oje ni alabata ne manteli mabi modo so nya sifan telien ana dalilo ngam bango ma parce que ko ngatarle nta hajele ko baba ba kelate mbimba ba kelate wala hake altala ala ma hantara kunna di jongol le kunala ko kawando ke kase mu'mino le nafa wala hakem inse karamo ko lu kili jam ala ko xana don nim fon alum beyen jam ala ko se kisinya menna sila kendo en silo men musratal mustaqima siloti inse yin soto nya menna satar tarman bonna alhamdulillah rabbil alamin bi ngale nen ko minala kumala donding e ko me moria ni anyhon ko lu men be motari dunia kono bi nta moria ke menti njole nya sifalalia ani dulu hakimenti bi mbe sokola jan kilima folo ise dunia alom me mako dunia la hansaro si tale problème be mo ho be ma dunia kono bi tohtinya be mo ho be kan dunia kono bi mo ho me de ko ala koten nti la koten ko ho la sabati lon ko bo le ko bi khasiya dunia mo ho beti ala koten nki la koten ko ho le la sabati lon ko bo le ko bi khasiya dunia ko beti bi isa me ko wahabiya ma fo mo na lade ma fo mo do ya lade mais ni ko mo yen ko wahabiya ha be ni ma parce que ki ko ke dino ko ala koten nki la koten ko ho le la bara wahabiya ya wonta mannuhum wala mbe sondin no ma hanjan ni sa ya ben tar la dum menna inshallah mo kana mal wala mo kana silam wala bi nse mo hol kamme ni nata parce que ajana ken nan rolati parce que nyabe imasi labi mbena lo dolu kan anin kuma kan labi mo hodol wala hada be bata bam mo hodol bulla silan silen wahabiya ya wala hada de fanga di sai abdul wahab indu na miro to nyum mo holati nyin kata dino de mala do ronneti alla kila sallallahu alaihi wasallam na miro to ha mesa silatan bi men fatanta wala barbi ala ko hinani ni bora be bularin isi nani ko wahabiya na bora wahabiya na kurtu kunto nyinyo nani royi malo kuma sifa men se info
malam fo si mira le kilama rasulullah sallallahu alaihi wasallam parce que ko gwati nya hawnya ni mo ho hato nyafo alin ngabula to nyako alin kana wahbiya ya la saha alin kana sunna la saha alin kana bidaku la saha to nya alin ngabula to nyako moho nyin dol men be moho lu nanila iko meni ko wahbiya bora ku inna ani bagola suti ya ku inna des fois nse mira nsa fon ko Allahu akbar alam mansuliti ini nyiri bebe salla ali be sunna c'est-à-dire ha sabotero ke hankila ha moholu ya marmen sallallahu alaihi wasallam ha moho sabote wala ni mo gwati nyawnya ni mu muslimo lati ni ko kila mu kila lati aha ya marlo ke kumenna na ko bora bulu harinte borante buladi mais bora bulu e kana mo ko nana la dino ma parce que ka bora le bula kila la ya maru kala ha kurto singala kuntu ntela kurto singa mansutu barinto fala mo yem parce que valeur membo la ni mo ko message la simma mo ko diata nya wo guata nya ni wo message na tamma ko kila la khafoten nte me wo nani ro la parce que kala kurto parce que metafa abe kumal le fo kan même bente toucher kan man nan resoto nzana ni nan ro menna fo alla kila haya marodi ku menna ihana to la ko habiya alamun benna sahaba ma alamun de ma la hande ma ke lati baradin se bulaton yako a bota jam woja bi mohammed se nani roke mohammed se wahabiya ku info menare parce que nse commencer à m'amedian ko ngatran na alfa joma moro keta menti ntendin khamoro ke menti na alfa bandu almu yamfalima almu nemo jidilima nyene kata moro leti wala ke ni ko moro yante keri nte sa moro ya be keri bar moro ya joma ite bi profiter le mo lamento wole ba o no ntento ma de e kana sorjunna sa ha fo yala comme ça inante ko moro ya se kele non ntoma moro jomu moroti parce que ngalon na alfa le kata moro leti wala ke bi tinyar la sa fo ko nga atarale ko alfa le be moro yala ku men de dunia kono bi jon si lo hala kenaya kite hila alfa tar le nyinna franchement nimbe to nyalo fala nyonni nimbe silandin alanya alfa inu kata sorgar lalati hay dinga li sorga hi la musoli sorga hi dinga li sorga mbata yim fo jang bari mbesa gila mala hafo mbena lal tugum hafo parce que mo hokili ngenten na mela mo siyama le sen na me nyilla mori yakata munti ñinu ala halondo men dima al qur'ano kono anin hadisol ni kitabu to ma wol kono la i hat don na moro inu na alfa inu i halon na hafoko ko dunya intala banna kabiru wo je ya tima i hay lon ko haramu do mo mammi i hay lon ko kalabante ya hamol kalabante amanni i hay lon ko sunyaro manni i hay lon ko je no manni i hay lon ko hadu musu hakko to ka manni i hay lon ha fo ki hakan ne dinga bulasila la ha balu ko ya ha ala itala hakila fayen ha siginyo ya hakko fayen ha bari nya hakko fayen na ha muso ta dum men na si muso la siginya men na satara afanan ko mo mantinya mbella ko moro nyille mo kata moro luti hibur wandi fengal ma hakul ma sate dinga lui katata
e be hi ma farlo lo be den ta hon dinga kulu be hi salinya lo ni kata moro leti ke kende balu ni hi sigilla la saka hi masobo sa te balu la hata yi sigi sa te ninga lula ala ko dunia kane tara ala ko nje kumen to bi mondialisation men ja to bi hambe kudol la dagandila alifa kendo inu moro nyinu hakka beta diambulu ko ngaje wolela tuma do ite sena fola ki haje lela itala mais imi afono ki haje na keba lulela parce que ni ko kon na alifalu womu abeleti bar ni ko kon ngaje len na alifala problème mun totu womu kuleti ise no le wakela bari mahanya do biji hoke ko ho taranna alifalu lela ñunu menno hari haseno ke har seno ni hake isafari lo sara ñunu menno har sise ni habai amutato e ni mohol bota kala mako sise bata muta be se kuntun ni sotato parce que ki bata sise mutatoji wolu kata moro leti problème to la moria woto mohol sena duwa ni ngala ya parce que ni kumata isa ko har duwa e man son duwa ko ni fongoluma mohol sena duwa ni alfa ni duwa ni khala ni kan jigole bima jigi mohol le muiti ise duwa tuma do to ala si la duwa lu jabi parce que hamem bulay dato anim men sita e kono wo manke sunyare fenti wo manke kalabante fenti wo manke muhammadu muranti wo manke sate goditi wo manke habila goditi e khamen domu e tarolemu e khanyina anyini nyalema e khasoto asoto nyama e khadomu adomu nyama wala hake ala ko ni ha tara ko fenga be babulu ka siso wala hake wolu ni ha ala tara ala siso parce que mandu ala gasito ala siso ke ba keme mebe nduala wotumo wolto ke ba kilina dua abata sate be wasa bisa jere ke ba keme shi maden ko hadua kula e mi resultati Allahu akbar nge morol le fola liente nyini kata morol leti nyini mambiro laka ko mo hol hananari spécialement ki tele be jang ko mo hol le hajolu jar koni din kum problème bi ma koni nafulu ko problème bi ma koni ainsi de suite ko fenfe na be kerim bi ko me nyaaja la nyame koni wo problème bi ma ki hana iteli ya ki sa jara jamais plus grand jamais na do bi je do ha mo ko kilinga fonye défi mbata défi lan se jam na mo ho bi je ibulo la ka mo ho felenti na alfalu to même barata wonya bor se do afika di ma bar primti ni mo ko tema bor se do afika di me la alena silan nyalema woto wo alfa wolu tel hol bunyale wolu mu moro leti wolu kata moro lutile tel ma so sordum unti di ma so sordum woto alin ngan hakiltu nimba falan ko moro mo ngi ke moroti c'est dommage je dunia la kan saro menna bi ko li batasiya ni halagi ne la saha ni ha Senegal la saha ni ha Mali la saha ni ha Afrique te moy mbi la saha salayama be ko fonga fen soto taro man bonna nga dunia ne moy soto taro man bonna l'argent facile wala ni ngi be diaren de be bulula siama nubulla wala ke godo nyini nya do bije
wole ba siyarin bi be ba fe hake ha fen soto sata manku ke wole kata moro lete hadi adima moro fula ñoxo moro do bije nta man d'accord moro même ma njole fo la liya wole be siyarin bi wo moro keta jonti mo ko mbaro man diay so be muto man diay asiya man bija fo ndinki le fan hasiya bi araba fe a dunia fe nga be soto amam fushike e hafoko barako le lota fe ya ko nyinna hayin neke ababa hayin neke abimba hayin neke habiro la ka hisi gije mo na tari ni fure le nata ni ko kona sale kende ano ni jamanti ya safo ka sale kende ano ala ko membi bulu aha soto wole be kirimbi ta porte be konkon bi plupart jafal plupart parce que mo so be kiring ala ngasila mo ko be kiring wul hajunte wandi fenna duwa nyini se kele ya no be man fala lenten ha duwa nyini askele mais mun nayta fa meke duwa mo hoti mun beti ni ala tema ni fa meke no duwa mo hoti ha duwa ifanyi parce que condition le be duwa la duwa hajabe pourquoi ite fa meke no hoti wonte ki me duwa nyini mo la de mais jafal le pourquoi ite fa ime courage soto ifana ngake mohoti men se doa ala doa hajabi parce que ibe jidi kanne habadu soniato hagodo soto soniato awa wo moro men be siarin bi be kumala wollema ko ha fenge be soto sa tar tramambala abe sigira bun kono ni nata ni hada kon ma afolo le jafala ko jom iteti ana la konto fili wuli kilinge konto fili wuli kiling ana la problème kemo ana dim problème ana musu problème a problème mo khasiya ete ni la problème je na la hada kon wolema a hite la problème lankan ala ko ateta men be nyakira aho nyabo mbe ko malo mo ro dem ate fanga jati halon ani ala taala temo kame kuno ye ni ko ki kana ala taala to gaga sandi da di mala wo fasar nya bo do bulu ni ho fasar bien ise million ota hadi isi ko du ina la jam isi ko du babala ya kam men di li bari nelma ya kam men di li nama ya kam men di li signo holuma e hakkoto e barne hakkoto asabe bushi bulla anana mai yi bulela mo fanni ba di la tema ateken ababula li kunale sahoma anin wurala antila yi bulali barin ku barge wo mo alala mo goleti alanya silanga le moti woto nimbe kumala morolu kan mu morolu nyabo bi al Facebook la sa al hasate la sa fonin kelemu ibe partout ntella la gne sa fo yenje ko duwa jabi la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-ali mbita la minto mbe tilindi minto la sentano bata famu holuto estadi ni hadoluje abe fari dulal be fari mo bulu killing nyimbe jana na mo dole ya mo killing ala guduku ala jangarku ala pem dunia nyinto butungu fo se sujudi e fichi bulu la dugoma wolo bi telu hajolu jarata jamanta be bulu ko estad matal moti anim biro be men bulu bungol la tahare ani satel do tahare ani men fanance fudo ta kam mata hari parce que ni je fudo ta la ko kam ma ite fanga be tahala
ni se kuno no munna ibe sigrin jammenna ami taraji parce que nja alfa kendo ni membe la ko fala nte be men man ko moro wolu be hajo jarta le be sigri noto e man fuduta kamma de e man safara kamma de ko nga wuli ko nga taha mo holla ko fenge nga taha fudota nga taha ko be mo holu ma fa man keda aketale bar alfa wolu ma o kedo be men man ko moro wolu ma kede men hake wolu hake le ko bar alfa wolu be men man ko moro wolu ma o ke ko wolu ma o kede donc ni ha dulali je fari mo hol be kiti masala be boyida et donc e be ala le fo kanje e be kila le fo kanje ala mun kisila sentano ma e ntulu be dola wolu mo catholique le molti ila presi se men keten ala ko mo wala hatlo boyila ten hawuli hajar jarten hakulu ke parce que nje église le la no église le la baro mundi wolu nga do la saha e fongol be kuma la catholique le be kuma kanje do bi ja ha mo hol ala ko ha mo hol la jele catholique ala ko ha mo hol la jele ko sa ko muslimo le beti la e téléphone la rôle lu boy bul la butum ko muslimo le tranché in critiquer le ko bar ko sa ko muslimo le je ke kan ko asiya téléphone ati butum Allahu akbar Allahu akbar e bata woje ça fait halon ne ko muslimo lu mais in ke nu muslimo lu se in sifa ku sifa combattre le bol be église lay be boy lay be wuli lay be ko lu kela catholique le kamne débat ko sa ko muslimo lu bati la ila baro la mutay la say woy ke kam muslime sa te le to mo hol be wuya kanje shuwa nintilo ni haje ko sala ya manni ni haje za senezi nse kuma li ngankene al wuli al hakke so muta al métier ndigi al bara e halon fierté do bidje habara i musu hije be keso mutari i dingali hije be keso mutari wallahi be keda keso mutalalete ni haje lonna ni alanya silan mo hosiatan na ko moto ali falito nu i khatari babalu ni bembalu la wonyale ko kalabante ya manyi fanan katatay manke kalabante ti ko sunyaro manyi fanan katatay manke sungoti ko jeno manyi fanan katatay manke jenu lati ko hi musu nyaga fanan katatay manke musu hakke soto lati ko hi dinga kulu hi dinga matilin khat karang alanya silan nyala ifanan katatay hi ding karang ha matilin ha karang alanya silan nyala wala man tahabiro la ka dulal to de ki te chef ko pouvoir be tel la ko alti ala se fempen ki sa kele ou bien parce que ala mala kenya folo wala ke naja nte sa taria ala ko hakki taria donc nkana ko lu confondi balu nyini na tahata dula do to ben ala ko sa balu soto hamaholu nyama buku bakakula ala ko hibulu fene boy bulu ata hajo hajara franchement womu kuleti ni simira alama ite fanga jati halo kibe falale kinte fen tar la de ko o ala e mem ho la lahidi wala ite mem be mo ho lahidi la mo ho mem be naliya ani espoir be naliya hana da kon ko ma ha dingal to ko ha musul to ko ubi ha ko be ta ko hana jigo leito et halon ki me jigo wala timmano iba fala munna na alfalu ici la kota même mahari tahtiya ini konto fuli wuli kilin tahtiya parce que ni moholu haylon ko ala nyasila moho moiti ou bien ni be place do la moholu bi bunyari ise moho qualité be le reswa ise limania moho ne swa moho même man limania fana ise o reswa nyimbela bunya nyimbela benya itala ala nyasila nyale se imbela bembutu ila ala nyasila nya
ni silanta ala nya ise ni mo mem nali mania ma sabati isa labe enyante wala ke ni mo nati ya haju dola ko duwa ime boje ima fo yen ko ko nga ko di alama ko ala le se kuno ala ko hayiti la ko pouvoir nti telefanga bulu iso le fanga yiti la folo ala ko hite fanga jati la dang handiya afo yen ibata nya wato sembo be ala la ko to ko nga ko di alama adwa sa ko di alama wala haka sema bije men nati ya duwana ala me jigitinya isi haju jaro soto ntema basi man kuti ani te men ba fola betaji ko mbele to ibe sigiri ite fanga ni alante ni ala kilante ini sati misilme kendo lu fangante ibe sigiri jamme sal waxto lu bi dan nabe boli koto e ko lu be siari ite fanga kunna hasiya men nati ya wala haju kulkili ite fanga ni wo be sigiri e khassa jala ta ma khila tugo e khafa en ko abe kelale mbata yinke bare tugu fayda ngayin kele do to bari ala ko hafe nga foy hana yin tugu ngasagi in fanan kele tugu ngakete ni be mo de mala de ma fi llahi walillahi ala hi sara nyabo karam ho ken do la jambi karam ho lumbe do ala ya tel men bebe na sa hakan jam men be mo ho de mala ala ko haki fanti men be mo ho de mala ala ko ala long ya hakila long ala ko kana dum kudoluto men si tinya jang hi tinya alkiyama bi alhamdulillah rabbil alamin sama so la fonni tire atantu masha damma nyaay mo holla bi se ayo le di mo holuma ise harafo le di mo holuma ise tubo se kanya menna fanna sa go se kanya menna altala se taka nya menna wol be fendi di kan jambi hasiya muna fa be menna do ba saferu mali kala ha totala ni hayinke ni fanna sa go le moyi istifaru le moyi fanna sa go le moyi ni konto fili ku bi la hayinke ni nyim bi la hayinfo parce que abebe alquran o kono awa kabrin kunun na alfaulu so konto dia kele ho di mo holuma ko nyinke tumado ala taralemu anin jala batunte kerinde anin fula kafiya fanante kerinde isa foyenne istifaru ki hayinke to wana ni junu bobe siarin ni hayinke ala se dinyema I hajo fanan se jara bare anin men ba ta harfu kilingay wo dor bije ni bo dilima samel ni ndaka yin soto nyam ni soto nyagole dat fi hayin fo hayin kunka ni se kunka tenna se kunka tenne ni mi ke ku ni bulata harfu kilingo ko asi kutte million la amanna na fa fushila asi kutte million la wala sa fo kwalta la to me gaga to ningala subhanallah wa allahu akbar yo bari nyabe o konto di labi ibe mo holu sokan duara ngadula ibe mo holu manigin kan ala nya silanyala ibe istifaro kenya fola mo holi ite dum be sigiri mbiro la ite men nyaajenna ite men ngalon hafo ki tele ko moro muiti ko ala se femfen ki sa ke ise mo holu hajo jara ite men sa fo janke nan ko min nyana ko mo men fo betan na alfa alfa ko wolu mo moro ti nyamen tendi mbeto wo nyasifa ite men kuma kan ni kurata nyamen ne ise takay fasari hata hafo ki nyante ko ibetan na alfa alfa ngala silo ki beta e ba beto no kay ba alin sen hakiltu kuma kan ni nuku parce que ni mo do wul tante dan sumo men ke jam hop yena fana e ko men ngamen fusa wahabiya ya adunta janna abota janna nganna alfa altra men ne so be saboter le sain ni te gemenna ite tal moti alfa ma wokede ite je baro menna wala mu de alfa ma wokede parce que alfa men lo men to hobota men keta alfa so be men hi dinga karan hi mamar ngal karam anta man biro je makbulu biro men tartawul bulla wala kata majliso biro wala tartawul bulu hi dinga li karam i hawandi dinga li karam
wo biro le tarta woli bulula ni moro molti wala mo wo moro moleti barnanarin to do bi jang wodima bare asa kun kanyin nala asa kun kanyin nala ala mun ben sahaba ma ni alhay mamad ben ala le ni telephone betula video do bulala video menu ni beke kan lagine lito video même ni beke kan Sénégal ni Abidjan lito ala nyabi lale stade libe fari fo ninke libati bambaruma mo hol bati bambaruma mo hol bati ban halala ni ngama nyimbe kunto hajanne italien ki bata déviation je koni bota janna ki be kala fentile c'est vrai et c'est kala fenti parce que konto film tout ko be siari parce que e téléphone ben yamen asiama bi me defana ben ali ya wol fana ko le ki khaju khajara ko satara ki manyaga atama ko kilinga le se nyokonji bar woma hol wol fana mu victime leti parce que asiama bi me sa si ndo bi ni hala me asiama bi se hili bula fanku ntan ni ndam modo nungo kuma tale jam mohammed mu koroyam bale mati ani alfa do be no honto wo metala kono de ko mori ya buluma mais alan na mejang wala tan tan membe ko mala jang ko sa sera rien ni sila sahala ngi tuji atale membe je na sahala jante kabrin wahti jalu mbijam mbeta hakan nyale doron alin se continue na la haje lu men nga silo bula alin kila la hafo ni hafo ko musa fay beta silo bula wallahi bil qur'ani ni se sila ken do muta donc bi ni ha Côte d'Ivoire la saha e hala Guinée la saha e khayin dula yin be la saha ni ha jen ko mo holu mo victime leti mo do ndame na ko mo fulali en folo janni betam bila nonna a hankili jang nga sumo dole ke jang e ko men afo men ke ibe na la mo ho men kan atafanga na la dimbaya be problème lu to ite be na la ibe na la de mala la problème jarle ila godula adum ina hakili nga bumba bije ifa hakili nga bumba bije ifa lu bije ila bun kono bije ibolu betu laje ije tahala di la mo kutalema khata di mo kutama mawo fo de mawo condamné wo man ketanati bari ibe tahala di la ma bulo memma ko parce que kabi hajo jar de say beta harje he do soto xambi tugun ko fa ha dole lawo kan ka tele bo baro kala ibe tayina ala ku ala men yiso ala men ngata kende adima xambi ko ine be baro keliye edu nyabala dinga bumba le bije problème be men kunna dinga bumba bije na so ke kuti munna me o ke kuti amusi bije abitanga le bije asana ko le bije ala mininga to men ko kwase kuno le ko moro ala mininga la sa konto filin tunjal bije munna aman konto dia ko dolu fada nyeng ala ko la habo konto filo to adamu ta fanga ma folo kamar ngan kili jang tuma do lundo ngai nan ko mbaye mbi tede jam bara manso kanta fe ko parce que a hankili akonya ko tumo nyana hakilo la wulle betege yo ka jana so hakilo la ka partir de aujourd'hui akoko abatation akoka beta godo mendi mo honyi masan danto nyin kono abata mobile li sangaye bari kumo jamenga a frappé dondi na fo ko ala mo holu bebe konto filoto a dinga be konto filoto a musuli be konto filoto na se kuno ko mun na ma ama ko liye kumo be man keyin hakilo la non parti la hakilo la wuli a hala wuli nyadi akoko sandanto yin kono wo dingelu do ba kili la janna do ba kili la janna ni ma me ko portable isa me ko yin fenda bole mo doron fayda e ko men hafna abata du nyil la famille ko to atefanga la famille be problème to sumun sifa yin na hala éveillé yin na hakilo la wuli a halon hafo jay faje ku mento aje konori le to kabri wolu ha pon kuntu anata ngile ka kwa kabri adal tamen kala kabra ma woke moro in nata kili la halon non ne fanan ko mo hokurungole mo ke balum bara nata lon ne ko mo hokurungole wole nata kidi
comme na kanta ki de la ka bata aku mo fa en ka be baro men ka en ka ho tuje butum ka tente bara ke la butum comme na no aka en ko silen ko butum ko ha tuten ako moren ki ha tuten fada moro na ta munke ha menase ka ba menase la akonyo ko sawa no ko ngalo ne jay fam ko san danto yimbe to ko ni mo ko ngole ja ambe non ako parce que abe men sot kanna ajana je wojule kuntula wo se ma soto nyadi aman solution fada a menase le tilinna ha menase donc ala la mo ho me oke ala nyasi la mo ho me oke woto nkana wolu comparer na alfa de memeni man wolu ke nkana wolu comparer jamaa men bel beta dal stade ma ni ha stade la sahabi al si jele jam mo wuli kili wo be kala lu menna satra tilifula ni adamta ni mo do na ta arhamiso ou bien na ta arabo wo dula wolto arhamiso jimo ise tujele alako inata menya alako iteli nuwo se nyohonje nyamenne se nade se ko be bulakana atelu sate wo sate afrique kono wo be ke kan sate menna mo ho wuli kilin wol beje ni ko di baro le la perti joma moti jamano yen jamano la perti lo moti ba fo jamano le nyata ho le moti duwa ya bibe dula men beto sate li kono bi na lu mo bulata tilifula wol sieme barake benonne ini la godo le fanan janana wo mu nyata ho le ti jamano yen ba fo perte est ce que na fota indolen ki hakkesho muta khawuli I khabara I je tilifulo men kala wo ko la ten I hakkesho muta I barata ici la économie to ben fi mi atoben ici fan to ben fi mi atoben alhamdulillah rabbil alamin nsema so la fondi sire ya tanto man sha damma man so men ngake ni hafen na biti ku gente men koto ala sen lili hamo ala nsa fahamo me bula osiloko ala kana ntaho osilokan ala kana altaho osilokan al malum matilina ateli wonte wo xam matilin xandalo silokan silo memo siratal mustaqim siloti baralin sen hakil tude dunya wato yembe dansere linde dunya wato yembe masilandinde bi mo ho meni ko ala kote nkila kote naniro men boli kambi anya bala naniro men boli kambi ha be mo holuma meni be mo holu nyama buku bakala habe moholuma moho meni ko to alta la se fusike ki fanan sakeno abe gari la parce que kumo yimbe folate moho dole je sobilate moho dole je afola ko sini moria ko en abetalo hafo abela wurin ku memma mbe men ma bi ko moro kunu moro mbeta ofoko albeta o meko bi moro men hajo nte fusila fi bulu fene men hajo nte fi la ko fi ishi I hakilo le wisi wasa hasiko du isondo meto ni muso takata ja safu kisi na muso le biko ni nke takata ja safu ki fa dinga le hila bara fem se sa tete ala kwata hajo hajara bo le foliye fem si le silang ki sondo me le silang ala ko hila soto iman si no hono sini ha fo ko inga men fo nyan ko fo wo ke ala ko ku men gen na fo sen de baranse na wo don aso le fo yin alin sen hakilto pouvoir men nyamo holla bi pouvoir men de mo holla afriki mais ni khala sa wato dulu afriki billahi wallahi isa ko malon ko ngamenke ala la bari ngalon ne ngamenke ala parce que altala nata alqur'anu karimuti sallallahu alaihi wasallam hafatan rasulullah la baranya fotalato harti babo men je tahkan nyabi alqur'an kono ko ibe baranu wala hadunya maîtriser munna fatafinga man dia fanye munna fatafinga ma fankanu munna ntelle sela ko bela munna dunia be han telle manipuler munna ntelle fanga le fana mbem fanga manipuler la tugum munna mebara men di Afrique abe dunia min to ma fam abe dunia min to ma fam France jante Américain te Canada te Yougoslavie te
arabu jamano ni laka wolunte Kenya sifa imbe Afrique drone mo hakilingi lo kati se sate be to ben ka sate be hamo jar hasate be ke fo mo salati be hata ila soto ko anta tele karsa ya kuno wallahi akonye ne ka be benale ama fo yinki habara bi wole nan robe mo holu kam mais be sensibilisation lula mais asisonia ngawakali mais ça si mbengeti hila tambi nyoho makene ite mengalo hafo ko kuma kan ala tambi ni ma la tambi no akuma kan sifa foy musien afoy dingalien afoy doholien afoy kumutanyo holien anya sifa ila satelien mbe dula beto ime amebi ko nin kubulata be si la transport ruta hakilo wuli kilimbori ata minto ala ko koso dia hakate duwani ne mo tonyaleti duwani ne mo ha duwani ne de mo ha mo holu bunya o khalsatale mo ha ta mo ko sobe ya ha duwani ne o mo tonyaleti bari nge mem mabin ko moro mbembi moro minima ali si hakilu ngama holu long surtout namu solu atelementu be na namu solu ali limane ya musola moro man tambia fangala ko musola moro billahi wallahi musola moro man tambia fangala jigi hayele men ngadi keyen barala ninke khadiyen hari dingale nyante dinga dolu bije din fula sabat nani se tare bulu kilimbi jabi na to jela be tilini la dolu bije sanfu bar kilimo fana mba jela doron ese se wala le donc muso la moro mu afangaleti ene ke hatunu al hajjele bolu beta bo jansan danto nyin kono e beta ta godo men dépenser ala ko ki haki sagoti billahi wal qur'ani ge ya kan ni ho ke dépenser ta hadi ke fanga si bamboy koto ita men di mo ko tama ala ko ki haki sagoti ke man na ki sagoti ibo problème to jam ni wo godo dan ta ke yen ki ko men muso hakka kala ke yen nyamen na ike se ki saboti wala hake musula moro ma fangalati ya tabiro ka wa hato ya hakura ke fana jannim muso haki saboti parce que afan fulo bele parce que do fana c'est ta ka muso be mortla ma muso inu ma dia yenne ni se ka saboti nyamen na donc ali nga wakali ali nga timina dia nyohon na bungo kono bantoto nga hakkili to nyohon ko isa haju jaro soto isa haju jaro soto altala ko fenga be asi hakke de mo le be kililo ke kam mabula fongo labi ma fongo rezete bulala menna miroto nasumo nyana la dan na jannabi bare nalun te famala billahi wallahi karu inse na nyen ko kanjang karu fula wo karu fula ou bien karu kinu wo karu inse na kanjang kunya fula parce que kule mo jana dunia de la fu itata Mali itata Senegali wolu be mutarimbi ou fula le be mutarimbi mo homini ko kisi ko beke ani wahabiya ya bidia adunta janna abuta janna barante be men fola muslimo beye kul ajmaina to nyabi jamen ji shwashi ni do hodo kumata urana ahole fani
e ba fala ko habiya betende ba e ba fala ko do yim betende ba e ba fala janna betende ba ali nga to nyaani ni ali nga bula to nyaako dino ni batel to ya hafo yan ko baba ko temba ibimba ko temba ibimba bunya ihi baba le bunya ihi la habilo bunya ihi la sate bunya menin dino le mu ni den karo ke ala ha mem fo kila yen nin kila barta ma i hablo ko ini nyasu malem nganna ke bal tara la tenne ba alquran kantoti hadisa wolu be ku kutaleti me hadino in samba asamba nyama ya altala tara bunya ka ni nguliya kan a hajigi alla kendo dima mahanya men je mutarin duniya kono bi altala be soto gwala le mbulu to de mo kabiri hila fudo tajam ki be tala Senegal ki be tala Madi ki be tala Minto ini ne wulta jan ki je tilindi mo menna ki ha me ko ni shi taje ko yin shi hajo jaral ko yin shi hajo jaral i ha fudo shi to kan itata no adum beta me jang lonna la jang men confirme ta ko ni tata mo hoya kahi la kula saha tribina ni la saluma muta tribina ni salmuta balia ala mun kisla ni sa ya hi tarawuto mo hoti wose kili nyaadi adu nyaba la luwolum mbaji ni yelo lula woto atel men bil na sahala ja anna al musul hasumu anna al dingel hasumu ali conseiller ali nyasi faro ki yen ali nyasi faro ki yen ali la sobi non te se kura ila sokoto ali mam ba kalama sa tare muso e jigini yelo nyim bela ko fala ko se die tele hite sila ke bijan habi ke bijan e muso be jigini yelo nyim bela abeta ta godu wuli kilin depansi men sa ke fanga atel la bung habang alla sawasu mal habang al habara ken do like aje taxla yimbe tileten alako ko fo itere se dia ya aje taxla indi kam mo ko talema woto ina hasumo ila wayasi ni be jigila be la ni be taxla dulal to ali sumo ya al hanya se fayen hi di suade asiya mambata kasaro sotato ibata siaman nake ibata jigi ibata ele ibata godo do moy bulu ibata godo do moy bulu ibata godo do moy bulu sila o sila kuma kutale se foye sila o sila kuma kutale se foye ala ko sila kutatu ko ni be na la ni fendo kana to hila tamare donc nyende benye ni ajen ko be na la bi nyende benye hafa mbar ngel yambi hafon kanun tel yambi hanko kumbuta yon yambi na karama holusi haketu de parce que ndanana ntel mu la mer la leti jam même la korosi la leti jam ndanana le alako hasilo maka karama holiye ndanana la ha ngani ngel bo silo to karama holiye karama holi benari meni senati hadisa kulo ani alquran kulo la dalilu la wonu benari nyun kuka ibenari intefama de ibenari ni alasonta ndingelu musulu nkumata nolu ndol tula mo buli hi manipuler ko wo ken c'est sûr et certain nten nalu ni mbar musul ni doho tula mo bulu hi manipuler wonte kala de ma fo beta hadi bodibu bar kuma kan ni alasonta ba ni beta halal dula beto nsi kata hasima ihame ala ko halon ha fo ko duwa jabo bi telefanga la bun kono duwa jabo bi baba lu bulu ina lu bulu isigi nyoko lu bulu i hakata ini wol fananga nyoko fahamu ni ala mamadou benare en telefolo inshallah ndana même falien lagine image Senegal image Mali image wulu men se boyi wonya se wulu wonya inshallah mbolu kilila ali atu ali ntitama
alin titama ya le tamo moro spécial le titama donc wala mo parce que Allahu akbar alamu de mala ala se duwa fananye mbaltra la duwa la wallahi billahi mbatan kale ala la manso men nganda tele be fala mun nan sa falen kala duwa parce que ngalon na alla duwa se jabile alla duwa se jabile ente nimbe digilan sa falen kala duwa men no parce que même ben son de mettre ha ben alma fangala wallahi ala be se de araba be gila ante ki comme abe tahrim mo lo control bar fempe ni ba bara si fala isalon hafo ko itabatole fempe ni ba bara si fala itabatole fempe ni se kawandilal tohotinya bi kawandila mi be na la jang e ba fala ko ala koten nkila koten ibe mo ko de mala bi matilina ibe bola ko mama fanga ibe tahala wahabiya ya la lawlukum ibe bola ko masilo le ibe tahala kudo le lawlukum ibe bola ko masilo le ba folo le ko alfa nanila ibe bola ko masilo le ba folo le ko mo do ya la multi ibe bola ko masilo le ba folo le ko man kusan kumala billahi wallahi ibe men turi kono ma fo altala nyabala altala nyabala ite fanga jati hanon ko altala nyabila parce que i hanon jati ha fo kije en fala ko hay mo di jigwa parce que je kuma men fala ibaro le mo parce que i harji hebe do ya ka koto wala ha ke ibe baranya si fayne kala woto alin sen hakiltu nan ha me wahabiya lemu ibe wahabiya kumolla adun tajanna abuta janna mo honte kerin membe kamaliri fo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo honte kerin membe ku kurun ke hafo komu wahabiya tiba hafo komu sunna mohtiba hafo komu bila mohtiba alla lese mo kanda bar halayin kam même fota alquran o kono anin kila barta dajigo menna tumo menna wo mesa society ma mesa sila tambila tuje hakilo bo kan ad mesa sita ki ko me rasulullah le janala sima même bi date te mayna ho wa na hidiye kana to khofo bar na ha même fo na benta sawabo mama wo mo ala kulati kunna diele so ta bar ni kata kunna goti isa te de sifa ay sa fo jomma wolon o beten na be dun nin tan na e borin tenne donc wole be mutarin nga hakiltu kuma nya woluko woto bi xananar ne ha falien kunna alfalu kata moro menti mbeto go falia wol man ta gulo sigide mo ko yende wol man waya sia kamade wol hi dingel le karang ha wandi dingel le karang hi boru kharamo ma inene man godila mutam xola ko parce que ki je baro le kedi yente ko ha baro men ki yen ko nani nyohonti inene ma kede ni mengo ke itenten na alfa la nyin kala de ha godola mutam xola ou bien ha gullo do fo ka kun kale mu inti adun ta janna botani ite man wolla ni ginde ngo fo ngo geya mo hol se fere di lolma bari sa di male men ima lay kan i hadi may ngande la mo ibe ma ko réciproque men nga ka halawuli ala kulema men fana nga sa gya noto fana nga lawuli ala kulema ala nya slan nya be beson no meto donc wala mo hafalen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alim bi wahatu kuta be baro la ko ngam fali al se douanye alla duwa se jabile insha Allah beta métier mba fala fonin keli alwuli alhameti nigi nse imasi men la tambi nimbe bara la wonya be tahara dulal to be na wula mama ala ko do haja hafo musafa hayin ke jamme mun nam fana miake c'est-à-dire yi hanna nare i haaki hasiyan te fangati insala wuli ulama ala ko ngam nimbi je kenan ha message la tambi hayin ya hal to bala ala ko ifana nga motiver i ha motiver i be jamano in kan i ha ta ya métier karang ni ha métier karang gasintila ntela na ta lumenat nta hata na entrimo konton dula na telefula nyoko nta hata entrimo hata yi konton doron kombetana i hande se watanna bon do fan ko nyako sinin ko dula do bije ko ni se ko ni meta ki ben na tala nka ko no nko mbere ndal folo nko nkai hatu folo nko nganto fo nyo folo
billahi hamane ne somen kilingo tambita nko de somen ngole foye somen fulan no ko nyinten inante ngabaro kabri ngabaro dam talu menna iteli khas kilitu nge machine men kono to mburo men kono laten khatar goli bata mo nyini men so la marché yen ibata dula la sahay ma mo khoso to wallahi ntela entre mo hankili e ko nyen ko fo ngata ha tellement que iba fe ngata ha motivé a folo menti nsara ko ibe do la wala kan na sara na leri sara wallahi billahi e ko ki sen na leri sara makafo ala ko ngata na déplacement fana ko mbeta hala déplacement menna ngo fana négocier ki so fana makafo na panier luntola ani ku meso ko luntola mais métier le hoke mais nta hatara jam mo do vele baro nyina kar kilin kar fula hambi ki man bara soto parce que ni tate ni ko ki se mun kebe mun fala ko ni ngamen soto mais o baro soto mandi jombi la tahala bara dula abila tahala client men kam parce que inter mu fana et c'est mo la tahala men kay la client le modi donc internal n'importe qui la tahala di parce que ni hal tahala ni man tahala kesse boje doron et tele fana di ma gwala dondi ntela taho dula ento e hankili le no parce que koko machine men na boro mo ko essayer ben kili la wala ni hapiri men ko ki beta da ko bar ko nga essayer ke tilfulo essayer ka ko koni i hatra ko maîtriser ben bulu ko to mo ki se somma billahi wallahi tilikili tilfula ni ho ngole bara ke fanga na ti lo ma akoko franchement ko c'est bien ako nyen ko directement ki batang engagé kar kilin kar fulo en kono qui va t'engager parce que ko nabaro ko nga maîtriser le quoi na entre mo hankili jam kunu pardon samedi il faut yo lundi na entre mo hankili ko eta tabara jam qui va t'enkili jam ko franchement qui sont très contents de toi nko bon ako gen ko qui sont très contents de toi hein nka nko wala nko mbole nyinina donc ibe fusto ha sérieux et ha muta sobela tout est possible quand on veut ni ku fushi lo hobila jamano mu jamanalti tibabo nganne manja hoy manke ki kontelu jam formation be bi jam har avion na boro jan ni ko kisa avion la bori ise ta avion dula yitila ise isa formation ma fo mal vomo sala avion di bulde bar avion formation se jam billahi sibula pistika wo mu janneti wo bi janneti donc nimbo jamano wulu kan autant de profiter la jeunesse na Afrique bi ante la banate on la future génération sensible la bi ala hata kudo mutanya bi mo hol fanga ben ha ku muta Afrique bi e bebe te millionnaire pourquoi pas vous janni ngatu manya gala den ha 1000 euros saray 1200 saray 1300 saray ça sera c'est difficile mais avoir un métier c'est très très important. Je vous encourage. Nalo hoke janna la hata mo ya ki hata halla ko la saka janna ni mo hon taliko ni mo kurun taliko adunta janna wuli hakke so muta nde karo karu nasara le se na kontila ni sara ni barata nasara le se na kontila ala le hoke insha Allah ala be continue la kala woto mbal tral duwala be baro men na fo ala men sen kiti je xanda tanga je xanke jabuji ham holus continue si wala na e ko men tahta jawo jang nkeni déçu ala ko fana nga satisfait ha sonia kenyen ha sonia kadien hanki si xanda tanga hanki jabu ha falen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al din al kumtanyo Mustafa Savané je suis de tout cœur avec vous merci.